नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। आज क्यों यात्रा पार्टी कौन रही यात्रा अपडेट। आज हूँ जुलाई मास 3 तारिख 2026 शुक्रवार। तेज डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक एडार फाइनाल बीजीएम आसंता जुलाई मास 5 तारिख 2026 रविवार। स्थान सिंह बाहिनी आखड़ाशाल महाबला लंगलेश्वर बालेश्वर। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर फाइनाल बीजीएम आज। नाटक अघरी 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। स्थान गंडरपुर बारंग भुवनेश्वर। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर फाइनाल बीजीएम आज। नाटक बोझ 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। स्थान बालियंता भुवनेश्वर। यात्रा रंग महल तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर फाइनाल बीजीएम आज। नाटक हरिश्चंद्र। स्थान जागमरा भुवनेश्वर 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। कोणार्क गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदार फाइनाल बीजीएम आज। 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। स्थान बारगड़िया कलिंगनगर जाजपुर। यात्रा स्वर्ण महल तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तो ना पाखरे मोना लेखार फाइनाल बीजीएम आज। 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 27 जुलाई रु 29 जुलाई। स्थान बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर। यात्रा स्वर्ण महल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्ट रु 9 अगस्त। स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। कलिंग गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तू राम तू परशुराम। नाटकर फाइनाल बीजीएम आसंता जुलाई मास 5 तारिख 2026 रविवार। स्थान दानगदी जाजपुर। अपेरा जाज्ञसेनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक महापुरुष। रचना जगन्नाथ राउत। निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा इंद्रभुवन तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। रचना गणेश राउत। निर्देशना भगवान पंडा। अपेरा राज दरबार तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक तम परी केही नाही। रचना प्रदीप बेहरा। निर्देशना रंजन विश्वाल। यात्रा इंद्रभुवन तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबर फाइनाल बीजीएम जुलाई मास 6 तारिख 2026 सोमवार। स्थान भिंगारपुर बालियंता भुवनेश्वर। यात्रा राजनंदिनी तार आखड़ा घरे चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक कंचा डाहाणी। रचना जीवन जेना। निर्देशना राजगुरु विजय दास। अपेरा श्री गणेश तार आखड़ा घरे चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक समय लेखुछि नुआ कहानी। रचना सुधांशु नायक। निर्देशना असुरमोचन महांती। गीत निगम मिश्र। संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा धोली तार आखड़ा घरे चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक लव जिहाद। रचना दीपक जेना। निर्देशना दिनेश दास। संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कोणार्क गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। रचना सुश्री रामेश्वरी। निर्देशना किशोर खंडवाल। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा केशरी तार आखड़ा घरे चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक नुआ प्रेमिका।
ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ବୋଝ, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁରେଶ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ପାହାଡ଼ ସେପାଖେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁର ତାର ଫାଇନାଲ ବିଜେମ୍ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ବଳିଆ ସାର୍। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଭାଉଜ ଭାଇରାଲ, ରଚନା ହର ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଏଡ଼ାର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ତା ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ଆଖଡ଼ା ଘରେ। ନାଟକ ତୁ ମୋ ରାମ ତୁ ପରଶୁରାମ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଜୀବନ ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୋ ନା ପାଖରେ ମୋ ନା ଲେଖା, ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ବଦଳି ଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଜୁଲାଇ ମାସ 16 ତାରିଖ 2026 ଗୁରୁବାର, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। এই তো ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।